Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Epektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mayong adlaw Dok Ramil Oy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso. May adlaw Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbaiti siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Dako nga huna-unaon Dok Ramil kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon nimo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, moabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety ug cancer. Pasabot ana Dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi. Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 ug Mighty C, dako kay chances mutaas ang imong nga telomeres. Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katason sa telomere. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katason sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilahang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bulo ka Sir JP kung unsa nga lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gabubo. Cut down gid nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir GP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million ORAC units of antioxidants. Taas kay Sir GP. Sobra na. Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 ka pin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea. Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may bala nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi nga mga indigenous nga mga tawo sa Canada. Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa sa
Pinoy. Oh. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo mohatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit. Mao na. Mao pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug may TC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug may TC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas. Correct. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. May TC ang alkaline nga vitamin C. Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako gibating panglipong-lipong ug usahay mohanap ang akong panglantaw. Nisulay ko og tumar may TC. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong pananda. May TC sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ayong adlaw, Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso. Maing adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oo. Labi na jud sa mga managtiayon. I agree. Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ila nga marital sexual obligation sa asawa. Munipait. Sama pod ang asawa sa bana. Dako jud kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki. Oo. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babayi. Apan dili siya makapaanak or makabuo og Di bata. makahimong bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mo barog imong junior. Mo na lisod. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema. Gusto. Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hangtod 300 milyon ka mga sperms per milliliter. Daghana. Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy. May radyo, Doc, kay dili tanan ang mahimog bata. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count? O kana. Momubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra O ba? ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Usahay, Doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell Correct. aron makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babayi unya pod ang naay problema. Ikaduha, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto. Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count. Naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Unsa Kini pa jud? pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong nga sperm. Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo sama Correct. ng pag-inom ug alak, Sigarilyo. pagpanigarilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants. Unya sa manag-asawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa GP ba? Oo. Makabuo gyud anak, inom gyud sila DTX 500 og Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar
ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo Sir JP, mo inom, manigarilyo, magdruga, Kadaghan. nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Oh. Makuratan na lang ka nga naay nitubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o kanser ra jud di ay. Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary. Pero kung gusto ka manigurado Sir JP, Oh. ako pa ninyo, paimnon nyo kuan, DTX 500 ug may tisi inyo asawa or imong bana. Aron dili lang lawas nimo healthy, kundi apil ng imong mangin baby. Kana. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon Doc nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan ra jud sa ilok. Di na sila kinanglan pag magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Ah. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir JP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir JP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir JP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na nada Sir JP sa added benefits. Osto. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir JP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
Permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyo nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio. Layo ka atong gitawag dok nga cardiovascular diseases. Nga naman Sir JP. Kay na ay pagtaas sa production sa HDL. The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol. Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no? Kay para at least tinaynayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang og mugamay ka, makapataas ni sa imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka muniwang Sir GP. Malikayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok. In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol. Gusto. Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21 Sir JP. Pareho pod sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka. Mao po na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining Bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir JP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi imong inahan. Mao na rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kuryente sa imong lawas. Kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkago niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP. Correct. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Kisulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19 wala natakdan. Wala natakdan because of lauric acid nga makita sa breast milk. Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk. Patay ang virus Sir GP. Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya lauric acid nga nasa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio. Correct. Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO asa man? Asa? Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3. Ang MCT. Okay. Ang medium chain triglyceride. Diretso na siya nga mahimong energy. buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga
nga moinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag. Empty stomach, Dok. Kabalo ka nga no, Sir GP, nga naman. hatagan kanya og energy or kusog. Wow. Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Naara na sa D3 Bio. Ug ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo. Muna'y dapat target Ang D3 Bio, adunay MCT nga maoy musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog. Muniwang di ka. Unya, naabay MCT ang imong plain D3? Wala. Wala, John. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinahinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok samot na kong sington. Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. So kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himon niya, Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya, inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi Sir GP is kanang hidanok ang imong pagtulog. Wow. 8 to 10 hours walay bayan. Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, gaagri jud ko ana Doc Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain. Nindot jud ang D3 Bio Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo. Murag naa natanan. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog Sir GP? Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog? Dok, adunay duwa ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number 1, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pag-produce ni probiotics sa unsa man. Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria. Ang good bacteria nga mo'y ga-produce og serotonin, a precursor for melatonin. Uy, pampatulog na. Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. O, nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio, kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Naghina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaws tinai. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nakoy sekreto Sir GP. Unsa man na Dok? Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Aron mo gawas ang melatonin. Nakoy pangutana Sir GP. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria? Ay dili jud Doc Ramil. Ang plain D3 moadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bakterya. Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Correct. Pero kining D3 Bio, duha ka paagyanin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, nga kanindot ang D3 Bio Sir GP. Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya. Ang D3 Bio, Bio, tapos ang plain D3 murag tag-10 ra tingali na. Derera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material anang vitamin D3 dili na drigikan. Correct. Ang D3 nga naa D3 Bio gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man BCO dagway. Mutuo ko
ko nga diri jud nagikan sa Pilipinas. Ang BCO sa US gikan po na nato diri. Unya bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na og asa pa, importante diha ang iyang kaepektibo Sir JP, ang science nga naas likod sa imong giinom. Correct. Nga pag inom nimo D3 Bio, diha dayon maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio Sir JP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO? Wala. Pero ang among BCO naay plain D3 nga pakapin. Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon, ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Talk, opinion, passion, news, emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to the top of the hour news. Maayong buntag gikan sa lawak balitaanan sa Radyo Natin FM Naval, aniyang 11 o'clock top of the hour news. Probinsya sa Biliran, miklaro sa insidenteng pagkahilo human mukaon sa isdang Tamban. Gipagawas diha sa Facebook post sa Biliran Province ang public advisory kabahin sa insidente sa mga apektadong individual nga giingon nga nahilo human mukaon sa isdang Tamban gikan sa Summer Sea. Base sa investigasyon nga gihimo sa BFAR, nasuta nga kini nga mga individual mikaon sa isdang Tamban nga walay ayuha, paghugas sa running water ug wala tanggala ang mga sulod nga tinai ug hasang. Ang Biliran Province Facebook post midugang nga aduna karong red discoloration nga namatikdan sa Summer Sea ug sumala sa analysis sa tubig dagat nga gikan sa maong lugar. Adunay presensya sa Pyrodinium bahaminsi, usa ka nakahilong nga microorganismo nga nahinungdan sa paralytic shellfish poisoning. Tungod niini gituuhang red tide toxin gipasabot ang tanan sa dili pagkuha, pagpamaligya o pagkaon og bisan unsang klase sa pantion og asitis SP alamang gikan sa Summer Sea. Kung mukaon man og isda, nuos, alamang, pasayan, masag ug uban pang mga lamang dagat, gikinahanglang tangtangon ng mga sulod nga tinai, bihod ug hasang sa tanang klase sa isda, labi na ang tamban kung kinigikan sa maong kadagatan. Gipahimangunuan usab ang publiko sa dili pagpataka og labog sa mga sulod-tiyan sa isda gikan sa Summer Sea aron dili usab kini makahilo sa mga mananap nga makakaon niini. Kung adunay makita o mamatikdan nga red discoloration sa dagat, giawhag sa pagtaho niini ngadto sa pinaka haduol nga buhatan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug sa mga local government units alang sa eksaktong mga aksyon og lakang. Ug mao kato ang naglangkob sa atong top of the hour, 11 o'clock top of the hour news, balitang nahikay sa Philippine Information Agency, Biliran Information Center, inubanan sa Radyo Natin FM News Team. Kininyong tigbalita, Marjon Aguilos, maayong buntag. That is top news, and thanks for listening. Manila Broadcasting Company,
This is MBZ Media Group, 103.9 Radyo Natin FM Naval, your friend, your radio, proud member of the KBP Philippine Standard Time, and it's now 4 minutes after 11 o'clock. The dance floor is now open. Let's get the party started. Welcome to the big show.